Shina ni an sigilen tuguni ala teri ninnu ka kɛnɛ kan ala yɛrɛ ko k'ale ni jɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ni wagati bɛɛ o t'a ka maa ɲuman ninnu ye wa alhamdulilahi ni y'u ka baro ni y'a sigilen bishina san 2021 Amadu Jara ale bolo bɛ nɛgɛ la kuma galama a denkɛ a badenkɛ a n'a ka kalannikɛ Muhamadu Gire baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsilen don Mukadam Babatal fɛ Amadu Jara an b'a ɲini fɛ ni labɛnw sabatilen don i k'i bolo yɛlɛma n'an ye an ka don maa ɲumanw ka kulu in kɔnɔ Safinatu Sada do dɛ awɔ Nabila ye Nuhu u ka kulunba do Jara ni donna kɔnɔ i kunna jara koyi nka kulunba in n'i y'a jɛ kuma dɔ la a bi gɛlɛya han ala k'an kisi o ma alhamdulillahi rabbil alamin an ti sɛgɛn an ti ɲinɛ masa in tanuni na masa in ani tanuni ka kan masa in ni wale ɲuman dɔ ka kan an bɛ barika da masa in ye masa mun sɔnna k'an sigi yan nɔ su in na maa ɲumanw ka kɛnɛ kɔnɔ ka barika da masa in ye masa mun sɔnna k'an nɛngu labila n'ale yɛrɛ tanuni ye nin fɛnba ye dɛ masa in tɛ nin di bɛɛ ma ale ye nɛɛma mun k'i ye ka tila k'o dɔn a ye an b'a fɔ ala ye ma k'a ni ce o kɔfɛ an bɛ barika da masa in ye masa mun sɔnna ka maa ɲumanya k'a fɔ a ka alikuranɛba in kɔnɔ ka maa ɲumanw k'u ka barow bɔ alikuranɛba in kɔnɔ a ma da o ma dɛ a tilala k'a ka jɔn sɛbɛmaw su na ni an sigilen tuguni ala teri ninnu ka kɛnɛ kan ala yɛrɛ ko k'ale ni jɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ni wagati bɛɛ o t'a ka maa ɲuman ninnu ye wa alhamdulilahi ni y'u ka baro ni y'a sigilen bisu in na san 2021 Amadu Jara ale bolo bɛ nɛgɛ la kuma galama a denkɛ a badenkɛ a n'a ka kalannikɛ Muhamadu Gire baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsilen don Mukadam Babatal fɛ Amadu Jara an b'a ɲini fɛ ni labɛnw sabatilen don i k'i bolo yɛlɛma n'an ye an ka don maa ɲumanw ka kulu in kɔnɔ Safinatu Sada do dɛ awɔ Nabila ye Nuhu u ka kulunba do Jara ni donna kɔnɔ i kunna jara koyi nka kulunba in n'i y'a jɛ kuma dɔ la a bi gɛlɛya han ala k'an kisi o ma alhamdulillahi rabbil alamin an ti sɛgɛn an ti ɲinɛ masa in tanuni na masa in ani tanuni ka kan masa in ni wale ɲuman dɔ ka kan an bɛ barika da masa in ye masa mun sɔnna k'an sigi yan nɔ su in na maa ɲumanw ka kɛnɛ kɔnɔ ka barika da masa in ye masa mun sɔnna k'an nɛngu labila n'ale yɛrɛ tanuni ye nin fɛnba ye dɛ masa in tɛ nin di bɛɛ ma ale ye nɛɛma mun k'i ye ka tila k'o dɔn a ye an b'a fɔ ala ye ma k'a ni ce o kɔfɛ an bɛ barika da masa in ye masa mun sɔnna ka maa ɲumanya k'a fɔ a ka alikuranɛba in kɔnɔ ka maa ɲumanw k'u ka barow bɔ alikuranɛba in kɔnɔ a ma da o ma dɛ a tilala k'a ka jɔn sɛbɛmaw k'olu su ka kɛ maa ɲumanya ɲinini kan ko sabula ko fɛn do ko n'a ɲinina k'a bi sɔrɔ an bɛ masa in barika da o la an b'a fɔ ala ye ma k'a ni ce Jara ko ten tɔ k'ale ka cɛba min mana wuli a ka musoba min mana wuli k'u cɛsiri ale ye ka su jɔ a ye Jara ko maa ɲuman ye min sɔrɔ n'o ye dɛ awɔ nin yɔrɔ in a bɛ su cɛw wele awɔ su kamelenbaw kɔni awɔ olu de su jɔbaw ko don su kɔlɔsitigiw ko don awɔ minnu ma sɔn ka su bɛɛ sunɔgɔ ni an sigilen olu ka baroda kɛnɛ kan Jara ko maa ɲuman ye min sɔrɔ ni o ye koyi ka su jɔ ala ye nafilaw la zikiriw la ala yɛrɛ tɔgɔ gundo k'olu fɔ olu fɔliw la a tɔgɔ sanuman ninnu walima ka salatu kɛ cidenba in kan o yɛrɛ ye maa ɲumanya sɔrɔli sira teliman yɛrɛ dɔ ye koyi o bɛɛ kɔfɛ a ko k'an ka dan yɔrɔ min na ka dan ye koyi awɔ k'a to ale ala ye k'a k'a ye kɔni Jara n'o kɛra a bi sɔn i ye dɛ a b'a k'i ye o kɔfɛ sa o dama tɛ dɛ ka tila ka tugu a ka jɔn sɛbɛma ninnu na k'i sɛmɛ i jɔɲɔgɔn dɔ la Jara cɛ o cɛ ma sɔn k'i sɛmɛ i bɛ bin an b'an sigi yan nɔ juma su o juma su ka baro sigi cɛba minnu tɔgɔ la n'u sɔnna k'u sɛmɛ u jɔɲɔgɔn dɔw de la
n'o kɛra ngo de kama o fɛnɛ kɛra jɔn seliw ye jara ala mana bonya k'i ye togo o togo jɔn ka bonya dan ye nabi ɲumanya ye kiraya ye jara ngo ala ye kira dɔ n'a ka kiraya su ka kɛ maa ɲuman dɔ sira labɔli kan ko dɔnni dɔ bɛ yen nɔ k'a m'o sɔrɔ fɔlɔ nɛ k'a ka tugu ale ka maa ɲuman dɔ kɔ ko n'o kɛra ko a b'o dɔnni sɔrɔ awɔ nabi ɲuman 124 min bɛ fɔ ngo o cɛba in b'o kɔnɔ kira 313 min bɛ fɔ jara a b'o kɔnɔ dɛ o ye bonya dan ye kira 25 min kofɔra alikuranɛ ba in kɔnɔ ngo ni kira sanuma in b'o cɛ la ala yɛrɛ ko kira 5 min fɔra n'o olu ye ulazumu ye jara ngo ni kira ba in b'o kɔnɔ ala yɛrɛ ko k'ale ni a ka kira mun tun bɛ kuma n'o ye nabila ye Musa ye jara ko a ma dɔnni bɛɛ sɔrɔ dɛ kira nin bonya bɛɛ kɔfɛ k'a ma dɔnni bɛɛ sɔrɔ k'a ka tugu maa ɲuman dɔ la awɔ ko n'o kɛra k'a bɛ dɔnni dɔ sɔrɔ mun tɛ a ka kira ye dɔnni ye jara o bɛɛ kɔfɛ ngo wulu dɔ ka kisa bɛ ɲɛfɔ an ɲɛna alikuranɛ ba in kɔnɔ wulu in sɔnna ka tugu maa ɲumanw kɔ dɛ maa ɲumanw sɔnna k'u kɔfilɛ a la o kama a fɔra ko wulu k'a bɛ alijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma seli a ma sun a ma iji a ma jagabɔ jara o b'a yira na k'a fɔ wulu sɔnna ka tugu maa ɲumanw kɔ an minnu ala y'an sɔn hakili la ka fɛn bɛɛ da an ma awɔ danni kɔnɔna la ala ma fɛn dan mun ka bon ni hadamaden a ye o tɛ yen jara o bonya bɛɛ sɔrɔlen ko hakili bɛɛ sɔrɔ jara an kan ka tugu maa ɲumanw kɔ dɛ an b'a fɔ ala ye ma k'a ni ce jara jɔn minnu sɔnna ka sɛmɛ su in na an bɛna baro sigi o dɔ kan tuguni awɔ an bɛ wele bila maa ɲumanw ma kuma bɛɛ olu kana kuma an ye maa ɲumanw kan an bɛ maa o maa wele nin kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ an ka nin maa ɲuman baro in kɔnɔna la siga t'an na o ayi olu yɛrɛ ye maa ɲuman ye jara maa si tɛ kɛ maa ɲumanw fɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ tɛ maa ɲuman ye awɔ mun sigilen don n'i b'a la ka nin baro in lamɛn i ka arajo kunna kuma dɔ la écouteur bɛ mun tulo la kuma dɔ la mun b'a la k'a lamɛn i ka mobili kɔnɔ kana siga fewu i yɛrɛ ye maa ɲuman ye maa si tɛ kɛ maa ɲumanw fɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ tɛ maa ɲuman ye maa si tɛ tugu maa ɲuman ninnu kɔ ka sɔrɔ maa ɲumanya yɛrɛ o ji dɔ tɛ e yɛrɛ farikolo la maa si tɛ kɛ maa ɲuman ninnu ka baro sigiba ye ka sɔrɔ maa ɲuman tɛ ayi su in na an bɛna an sɛnsɛn ka taa ɲarelakaw fɛ yen nɔ tuguni an bɛ don daramela duba in kɔnɔ koyi jara awɔ su in na an bɛ don yen nɔ ka sɔrɔ ka sira ta ka taa ɲɔrɔnkaw fɛ yen nɔ su in na baro an bɛna sigi tuguni kutubul faridul jamiu kan awɔ waliya kɔnɔna la ala sɔnna ka jala 3 d'ale ma jala fɔlɔfɔlɔ k'o kɛ kutubuya ye a filanan k'o kɛ fariduya ye sabanan k'o kɛ jamiuya ye jara n'o ye sagana hamala hamawla ye sanni an ka don sagana kan an bɛ barika da an karamɔgɔ sanuma in ye n'o ye abul abasi ye jara ale ye karamɔgɔw la karamɔgɔ ye koyi bɛɛ karamɔgɔ y'ale de ye ni nanzaraw k'a ma ko le père fondateur du torika tijani l'enfant de Aïné Madi jara an tɛ don shirifuw ka du kɔnɔ fewu f'an ka foli sɛmɛ nin cɛba in na ale de ye karamɔgɔw la karamɔgɔ ye o su in na an karamɔgɔ n'o ye madame Darame ale bɛna ka na baro bɔ an ye tuguni sagana kan a n'a ka mukadam sanuma ninnu bi su in na baro ka di jara su in na baro ka di dɛ an yɛrɛ ye an bɔra ka Labib Jire an y'a ka chartiw mɛn koyi a ye chartiw fɔ wurudi la alhamdulillah jara an yɛrɛ an ye charti sigi an ka maa ɲuman baro in na koyi awɔ mun sigilen don k'i b'a la ka maa ɲuman baro lamɛn charti fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye jara maa ɲumanw tɛ nɔgɔ fɛ dɛ n'a sɔrɔ poussière dalen don i ka arajo in na a furan ka bɔ yen nɔ o dama tɛ dɛ n'a sɔrɔ arajo volume ka dɔgɔ jara dɔ fara a kan dɛ su in na baro ka di Allahu akbar su in na an bɛna taa ɲare la ka bɔ yen nɔ k'an kun da ɲɔrɔkanw fɛ kan ni labanw sabatilen don e fan fɛ jara an kana ko bila dagirinda la koyi 20 heures o tɛmɛna an fɛ yan nɔ sanga 31 madame Darame ni bɛɛ ko a ma mama Darame
an fa na karamogo anini mukadam sanumai na nongo maledu nyare la kaw feinno no Sheikh Ismail Drame jara odendu alhamdulillah amma nyine fe ni labon sabatilidu ika Sheikh Mama Drame dama aka an farufu ni shuina aka ni barud mambannu an Allah me shuina tuguni bismillah ala jonkoro yime mu'mini mamunu yere de Allah ta'ala ma innal ladina amanu wa amilus salihati mamunu limani alai anaka kiraye kabla kabara nyumonke femunu no jara alai oliyu nyeshu de ma ukanyene ma yakono kajeje ko jena masiri fon fembe ni no be jem kanu miskala jarati do armadina ujero be ko ku waranga ka bwa kilingilin be la jelina ku yere de Allah ta'ala ma ni yere de Allah ma ki waranga ka bo je ko la Allah ta'ala yere ba yere dima Allah ba yere dima na yere dima ayre ko amma hadisul qudsi la na ala kirace kuma mbeti ma na ala ko ana inna zanni bin abdi na joni en biskiya kan bla ro min be jombe amma ma gelin fode ako ko jombe ni ne ala biskiya kan bla ro min be ya ala bla ro mi abega bla ro lai ni ya bla ro mi abega bla ro lai ma kilingilin be ala bla ro mi ala be kilingilin be ka bla ro la bo ibta suro muminu mala bla ro ni jiya ro nyumante fɛn fɛn ni nana i b'a sɔrɔ kelen bɛ ka ko bɛɛ di Alahu Taala ma bon u yɛrɛ kelen bɛ k'u yɛrɛ kun di Alahu Taala ka kow ma bon ni jɔn ser'o ma sa ni jɔn ser'o ma n'i ka ko bɛ di Alahu Taala ma k'i ka ko bɛ ɲɛsin Alahu Taala ma k'i ka ko bɛ kɛ Ala ko ye i ma diɲɛ ko don a la fɛn minnu ye ni numu ye i m'o si nati fo min bɛ bɛn Alahu Taala ma Ala yɛrɛ fɛnɛ bɛ kɛ e yɛrɛ ka jɔn ye Ala bɛ kɛ e ka jɔn ye parce que ni ave waliyu e mami kuntuna Allah Ta'ala batula ni fɛn ni Allah Ta'ala wajibiya ka ayi kuntuna Allah batula no bɛɛ lajɛlen ye fɛn minnu bɛ bɛn Allah Ta'ala ma ayi kuntuna Allah ko la n'o ye fɛn minnu tɛ bɛn Allah Ta'ala ma ayi waranga ka bɔ bɛɛ lajɛlen na bon n'o kɛra sa Allah yɛrɛ bɛna k'i dɛmɛbaga ye Allah bɛ k'i teri ye Allah bɛ k'i sogo ye a bɛ k'i nɛ ye a bɛ k'i bolo ye a bɛ k'i ɲɛ ye a bɛ k'i kulo ye a bɛ k'i kɔnɔbara ye fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'o ka di Alahu Ta'ala ye i b'a sɔrɔ e ɲɛsinnen b'o de ma fɛn min tɛ bɛn Alahu Ta'ala ma i b'a sɔrɔ Ala bɛ yɛrɛ kɔ dɔn ka b'o bɛɛ ma hali i b'a fɔ k'i bɛ ɲɛsin a dɔw ma olu ka di ye Ala tɛ sɔn a b'i balo ma parce que o t'ale Ala fɛ la ko ye ale Ala donnen la ka ban o i ma ye waliyu dɔ tun bɛ yen u b'a ko Sidi Sakti ana ka kalandenw kun sigilen dɔ a bɛ to k'a fɔ kalandenw ma ko ne de ye Ala kira ye ne de ye Ala kira ye ne de ye Ala kira ye a tun bɛ to ka nin kuma de fɔ ne de ye Ala kira ye jasumu mana minɛ jasumu fana y'a dama fɛn wɛrɛ ye o fana ye limaniya degré dɔ ye maa tɛ n'i ma don babu kɔnɔ n'i ma don koori kɔnɔ e tɛ foyi dɔn o la o bɛ na Ala jɔnw ma n'a nan'u ma a b'i n'a fɔ ni jinɛ ye muso minɛ m'an ka nangaraba jinɛ ninnu fɔ dɛ jinɛ sɛbɛ n'o donna muso la i b'a sɔrɔ n'a dɔn e jɔlen bɛ kɛnɛ kan fɛn o fɛn b'i kun kan a b'a bɛɛ fɔ bon waliyu tɛ kuma ni mɔgɔ ta ye waliyu bɛ kuma ni Alahu Ta'ala yɛrɛ ka karama ni Ala ka sɔnfɛn ni Ala ka bonya de ye Ala ye fɛn min d'u ma ne de ye Ala kira ye ne de ye Ala kira ye a tora a bɛ nin fɔ n'a jasumu y'a bila kalandenw b'a fɔ karamɔgɔ e ko bi k'i ye Ala kira ye dɛ i kun b'a la ka kuma bi ye kumaw fɔ o kumaw cayara dɛ ne de ye Ala kira ye ne de ye Ala kira ye a nana b'o la don dɔ la jasumu nana minɛ a ko kalandenw ma ko ne de ye Ala ye k'ale yɛrɛ de ye Ala ye a ye kumaba wɛrɛ fɔ ayiwa ne de ye Alahu Ta'ala ye i ma ye an ka tarika la n'o ye Tijaniya Hamawiya Muhammadiya ye an ka kasida dɔ bɛ yen u b'a fɔ Sheikh Ahmad ko fo wali ilahu ayiwa fo wali ilahu a ko Sheikh Ahmad yɛrɛ de ye Ala ye idha nazarta li halihi n'i ye Sheikh Ahmad yɛrɛ ka lahala lajɛ wa sifatihi ani y'a mankutu lajɛ mankutu minnu b'a la Ala yɛrɛ y'a yɛrɛ mankutu ni mankutu min ye n'i ye Sheikh Ahmad ka lahala lajɛ lahala fɛn bɛɛ b'a la a bɛɛ ye Ala ko ye ayiwa n'i Sheikh Ahmad n'i y'a mankutu yɛrɛ lajɛ n'i y'a ka lahala lajɛ lahala ye Ala ko ye n'i y'a mankutu lajɛ mankutu yɛrɛ fɛnɛ n'i ye fɛn o fɛn min ta o bɛɛ ye Ala dɔ ye o de la waliyu ka kuma a bɛ fɔ hakilima de ye maa min bɛ se k'a faamuya maa minnu faamunen don minnu bɛ se k'a faamuya tɛ dɛ minnu faamunen don ayiwa est-ce que
ne do abi ba fo classico mambe primande la voilà terminal wala il be fa do ala ah il be fa do ala il devient fou hein abina abega fato bon première année classe il be première année de wala na do ma mais lycée là ni tra que ta première année fin do ma on va voir ni maîtrise te fin do adu te fin do wala waliyu ga babu mamun mzaka do waliyu ga babu kono mamun seleno John Seleo on debe du waliyu ga babu kono John be fendo on debe du waliyu ga babu kono noro tiu debe du waliyu ga babu kono wa noro tiu noro e fembadi ima ya ko Qur'an ko na alaka khairu ko qad ja'akum min Allah nurun aywa yala ere kuma bati noro na umma au mahmud mantum noro na umma na ala ku ya da umma ko qad ja'akum min Allah nurun na kum da umma nama wala mun ta ala kidafe wo ko Qur'an de kudu madan ko wa kitabun binu ako Qur'an fe na umma mi Qur'an bangini ala kidade noro ala kidade noro ni kira duna mamina doro ibe ga ala kidade ibe noro ibse ka mawwele ka ta Allah ta'ala ma ka so amake digele ay suratul furqan ga kwa suratul nur la kwa Allah nuru samawati wal ardi ala de sangul wulum lan noro bagay kusebe ani duma ko wulum lan noro bagado ako masalu nuri ni ala ka noro misali ala je noro misali ye jume o ala kana di masalu nuri hayi missing na tam ko rasulullah de ma kama ala kila de ma bo noro ni klalime ala kila parti mi no klalime waliuni nyoche o yo noro indi no noro sur la don ni foi to noro di mama ni ala wasalite salatu ala nabi wodi fiko noro di arama dima o salatu ala nabi wodi fisiga masi ala makaso abagiri shegui o salatu ala nabi wodi harama din fargul haramiya janoma o salatu ala nabi wodi harama din daji sanya o salatu ala nabi ni daw gani do ya Allah ta'ala ba jabi bo salatu mi ni ala jo no salatu ka no ka bo salatu be o salatu al-fatihah am salatu muka salatu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima awliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim ni Allahumma salli ni fo ni Allahumma salatu barajib sagabu yani ni salatu shima usaye albe salatu bela premier samanci Allah albe salatu be sante wala man barokati kusube ni sigira man barokene ka ibe ala de ni ce ala gani sabo sigile be dulla no kuma min nana se ala inna hudiya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنا كلا سلاني كلا نايم فوقو على قبوليو أقول سلاني تولي أقول تفجون ما فجون بيارا مديون شرو تفجون جيه كونو الكيامة دو فجون بيارا مديون شرو تفجون دو أقول يجونوي مامون لمن أنا الله تعالى أو يجونوي مامون مثل على جيه على سلاني بي لمن يبي على سلاني بي ibe doye limaniya bati la masala Israel taala silifana tada lantra tada fitiri tada safu tada fajiri tada abi nafla usili Allah taala masata Israel nye akili ni wal musuki la datui akili ni wal naflu ki datui akili ni habalu kele atatui bon no ala Israel masodro limaniya ingoni mekel limaniya bila ngasaiti mu'minin dafali yichi ski ako ni soja bo tigila mo yo no wali yi ni ma yin kono ni soja bu yi shini ala gira nun ko fo nun de an tlela bi ni ya takalaje ni shakti jani naje radiyallahu ta'ala anhu ni shakti jani ga kalandin jolen bawlaje nun tuma no fe o kilingilin be o be ku ya dama jede ni wali yu bayin kilingilin be ya dama je kana shakti jani teme kana shakti jani ka bilibili banu jolen banu kana lut leteme ala yɛrɛ ka fanansere ya sa na ala fana bɛɛ ka fanansere ya joma parce que shakti jani kɔfɛ kana siraw taamana pour que sira ka se ka se anw ma yan a ɲuman a kɛnɛma fahabbali ilahu azatira ku fahabbali ilahu ko cogo di ski wala yɛrɛ y'a kanu sa a b'a fɛ ka na samanciya dɔ kɛ dancogo ye n'a ale yɛrɛ ka ala ka hinɛ ye a y'anw ka sheku ba yɛrɛ fɛnɛ bosa n'o ye Cheikhna Ahmad Wallahi
ski ayalo ka belebele asa jalo denga belebele ayo bo jonye mo sa be kisali la ilaha illallah mine ikadi kalambeuma la ilaha illallah mine ikadi islamuma la ilaha illallah mine ikadi alakala mantuma mo so mo ka se kishi parce que Dieu biro mina bi Dieu dadui Dieu mau kenye kolo shimi fle kana iso ala de ama ton ki se keme nga gansa ne bisawani sawali bisawani sawali bolo do ngoni be bisawani sawali se ka jate wala bisawani sawali fene yo kolo si bisawani sawali jate bisaka go fene lawo biko ndo kolo ndo be jate bisaka go la ngasa kana tonga kekebe katlaka jate deun kala shirik wakala wala ka shire sabakala o dabole me jumen kama harama de ngolo se ka beta donc kumesere nuna aywa ko be jate mina menga jate in so ka soro ma nyere kungulo senge ni ko ibe na bolo de woni nga jate ni sira la bi nyagami bo ni bi so wani so bata mun ko kele bi so wani so idara kana mun akili be senge ni mo ko be bata ni bla aywa ala yere na fona sira jo masa kana ni mbwanye sha malla bwanye mu ngoso parce que aramade ni be kuma ni ga shegule o ko rote ka fo ko ambe shegu to la gushile ma ibi ka jisuri komina ni be kuma mami o ko jida di ima ibo tigla mo fo chedo ka chedo tano tege fariye bo dia yo de yesi ki chenyo ndo tano ata to ebe ga jito ere ata to ka fo ke be ga muso ede obe ere ka che ya dafa de obe ga che ya dafa che do be dese sira dola do be na doro ba kunta doro ka blaya wali ka ko se meso ne be nyona la ilaha illallah muhammadur rasulullah akono fere le fo ka sadana akono fere le fo ka sadana wali ka cha ala jon ka cha ala kusuma baka ka cha abe musula abe cheula femi damunga dini fembe ibado war damunte boyi dumuni damunte ji damunte fini damunte dugolo chamante mobili chamante mishi chamante saka chamante so damunte ka foko baka mbembolo ko furu bembolo nishite mem damunga dikati fembe ka ibodwa o yala ko damuye ni o so de damunga dikati me fembe ka wodi be dume bala jon yo de doku nyeshuma ime ala yare ko ya dunya man khadamani akhdimu je yi waran ga barake mai ni mami barake ni Allah ta'ala ya duniya ahdini man khadamani je waran ga barake mai ni mami barake ni Allah ta'ala ni so ko shi la ka barake Allah ta'ala mimi kan nasu ba mu la nadima ako je kile ma ko wastakhdimi man khadamaki ni mami mo kai barake je atila mo bla bara la kana lafiya ya ni la fakata saka saya madomi garjige tlani ndo do ala bulu e ka garjige min sebani me dola ibo dun ani da so idala ni ma da ro da karga bidala ka duyi ka so nala kata disilema ani da so idala aywa bola ala jontu yere so garjige no fe olu yere lafiya garjige ko ina iski ala yo kla ka ba joni nyoje ma shi setola ma shi sege garjige mine ni yen ndondoro yere be dikari be limania ni mami ya bana mini nyeri garjige kama ita ko ne kala rolo be ita rola ona na gwa go karza wani bani mare ba ko ngarjige de tala ni mami ndondoro ndo ita bulo hunta garjige kama iski aywa ni ala ko damu sorola wallahi fu ite chien wali yo de don ala ka jomba yo de don kun insha Allah ta'ala ma ima Sheikh Abdul Qadir Jilani ko sebe ya trome aywa Sheikh Abdul Qadir Jilani iski ay ko baut atoy ko baut ka babauti masa yana be ko bauni babauti ka sanana de asina fa ay chaman fala ide ay chamani na Allah ta'ala de fukana do khalwa khalwa min kono sanna Allah ta'ala bina jabi ka lamine o khalwa kono shaytane khalwa do jabi le shaytane de ni ya Sheikh Abdul Qadir shaytane be no fa abine no fe abambele no fe alika barati jigi ala ko an arama diuma ko shaytane ya juwa ko wera ka me ka ko jugu fo ita arama dan shaytane de kan yare kana ke shaytane fe fiu an na ka fe fiu
akana kafe fiu khalwa sele adu jabi wakati ma shetani a wele asigile me sokona dasukule ma ina fa ne fle dasukule blanda to mina e kile sigile me dibila kolo shibi bulu ya allah ya hayyu ya qayyum اللهم صل على سيدنا على طول من بيقولوا هكذا حسبنا الله ويسعى الله لطيف يساو على طول بيبي ماكي ولي ابي ودودو بي ماكي ولي ودودو تكانو دي دو غلو كوم زوكو تيبي فين دو كون يا مينا دو كوم موبي كانو مزو تشاما مينا ودرونتي الله اكبر ابي ماكي ولي على كو ما كو فول ودودو الحميد علي الله تعالى دي كانو مساي hadde tanu masai dogo ne wadudu ko ni mina dro muso de bina hani mu hamina daika o ya jati fitini ni ya fe wadudu kanu nga bwala muso ka bwala jati am multiplier ka yere kasi babi rigama o ya wali ya bunda wi wali yu be ni ke muso ikasi ka kanu soro هذه بركاتي شيخ عبد القادر الجيلاني أيني كشيطان يكوى ما كو شيخ عبد القادر يا شيخ عبد القادر أيوة يا شيخ عبد القادر يبقى رمضي داكولا نيدارا كولا يبلا فيها أيوة نيدارا كولا يبلا فيها شيخ عبد القادر الجيلاني ما كندو سنة أبو ولياني منون قداي يكوي منون كانوا أي منون كانوا سكي manmondo nanuka dugula ayame ko manmay nana awilla ay janabako akilegi janabako aka selji ta kafini sangondo ala abora na ta manmay fo ya so alere kam manmay mata na alere ta roka kamna ke manmay abora ay kunta ka baka so sinta ka baka so ki kunna manmay ga ana tirga kelembiana aywa ogama ko ngaje ebtami ko nyame ko ala ka waliu donana ma fa katafu ski waliu kaburu jurali abe mago min dilara madin sans sunta dlamai kawuli kata manman do kaburu jura abe mago min nyamai sans sunta dlamai ka sambe basuna ta dlamai ima ala ko ala ga ko munafike fatule we ubeye ala kira kelen ta ko kasila ay fa ko ala ka kira bora siriyoro la asjana jaru la kana dron ay sidina jibril nana ko kana ala kira ma ko ala ko gafi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi kana silim munafikin shi shuga bi ko fe kana tijo munafikin shi kaburu la kile do kai boni mo ko munafiki ni ala jondo ala ka jon mumini ya bidam ne ni fatura jonuman ka lafiya na tara da dinyo kono obena okumadi Allahu akbar do bina fo ma do be sukuda do la karsa ta karsa kaburu jura do ba fo karsa na hamim bilan nan kaburu jura alhamdulillah avec là wallahi kaburu ziyara de min diara madema waliu kaburu de ma fo am je waliu de waliu kaburu ma be tira ma mi nga waliyaka ma ba ka kaburu chawo jolte waliu de ba ni bito lu jure ta do de ko luye ibta do de ko luye parce que do be bolola o chawo me bolola to pete bolla ni tara ziyara shukele shufla kashe shu sawama wallahi be ka ko doye ibe fendo yere ba do ka ko ni sele no alama ibe ka ta waliyu jura san wakati be ko waliyu do be ka farega gele ka ta fe po ita kanyana mo ito kobla gira yini ne diga ko la yini o ko se me ka ifti to ringa parce que be ka ta ninga kita ziyara ta so la za bo yere ka ski alera mo ko be ka doula aywa ako terga ma ko nyame ko ala jonno na me fata fodi blala idna ngata jonno ko ngata ma te ko to do wala o be sera fe ni kele wala be na ko kala mo ngerga cha ka tami o fula jongo bi te kele gandere de ko dia ko o ganya bi ka che ko ma ka me ko ala jonno na de aywa ni ko ni mbla ko ngata tafu fulla ma te ko to do ako idna ngata ako che ne dalen ta ala jongo wala la kale madala mi o fo kale madala jongo la o do kurane be ba kumulula ay kurane be dursi Allah kasida do ba ko ni kurane kala ni hadisa kala ni balaga kala ni naw kala ko jije kala do ne ni balaga kala ni kurane kala ni hadisa kala ni doni be kala do jije kala do ne doni be ni mala do balamu kuna goyara balambun baura iya to ko mede o kuna ngoyara ala ni ala tigara la maso ngala to ko kurane kono
kasoro aye doni besoro doni ba in beba la sigile ne be la rushila anyebe la rushila anyela sigile ma ka sirguluka anyebe la rushila asigile ma ka sirguluka kalmu me ka femi sibe anyebola lawuka ala ka kalmu me ka femi sibe walaka aklobola deba bara batani fla kurle mbala kala ne mi mbala mata da do ni kala ne ga kalmu filla ba fo kala ne ki ka kalmu filla ni be doni soro lengo fe anna da tafen nyono fe je niye mawo ma ko mawo ko wali do je kadai farala wali ute amadafa ale te dafa yere je din te wali fo ka dugulo meleke je din te wali fo ka dugulo meleke ma me sama la je no fa ala ko ka bala je danga blado mina ka fla ko fa mi ko fla lawo ka ba je blado mi ka fla ko fe ala mi ko fle je la avec ma ro je ko avec awo je fa ma jigine de وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ذلك متاع الحياة الدنيا إنما مثل الحياة الدنيا كما ينزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض فحسب حشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا أجمل قوة الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ako jenye na mami salani minga kwa bita fo samia sanji kene be dan sanji minga bo sanve dugolo fo ni fe onyaga mina ni jie u ben na talaba be jara ka be ngumu ka be ba ako jie be fili ko le kire jie be fili ko samia kele nema imbete tawa ni tari jo spia klima de ne ko klima ko ni tari jo seneke nola abike ba ko bala ka yanno da senema de kake ako dem chama na fulu chama ko nyina ma kan masirido ako femi me dumi o baqiyatu salati o jime subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ko ala to be beni ngono abe allahu akbar ski ni be jiya nyina nyina na foite sa ni be ala nyina anyini na foite shibi jede ga jiya yini dina ani yoni ga woku te sawo parce que ça tout ka programme na ni ça che ni baro tanga gerena ya ni kana ni baro tanga gerena ya ni che yere te nyuma ko fiu ayo ko ta se ko baro de bada ma be se ko baro tous mo la se ni ko na jiya ko la folwa aw yemu ya folwa jiya la ma foshi ba so rabe sampiduru sampioro la to ko de Allahu akbar bon ni be jiya nyina nyina fo ite sa ni be la nyina fo ani nyina fo ite shibi ni go tere samana makwa ko che ko ama kata ma yuma sigara ko ko ne da madama nyawa ko ni madala nanga ta yifa ko unna yusigi ma yuma ge ka bisimila ka unda ko yeje mi ko damina no Sheikh Abdul Qadir Jilani ko aiwa ne ko na kunje dore kana mo ne ga doge ngaje ni ngalla hare ga doge ala kan je nya kan la haranya ako nyeta me ako fulana ge ta yumi ako ne tirke de ni ako ga bini fo ne ko mo ma te ko to ni mbla ko kana ako samana ma ko ta yumi ako ne da dalinte ma ni ngola ako nyoso abe ga kuma me ako foloma ne Sheikh Abdul Qadir Jilani ako ma ko dun la kibna fo ki se me wali be kan san bebi dun la dun be la kibna ko mo be dugulo san be itli la ikaw sabe ako ibn fo aywa ako doima ni mo ko ale ko ni bla ko te ma te ko to don ako jebi ni te kulu flama e ko jeba ta kulu flama jebi ni te kulu flama ako sabana ma ko ako nu me kafiria sumala efe e kurane be dursi ko fe ni doni be so ako nu me kafiria sumala efe Allahu akbar aywa ha ne mamunu me ka name jiye be ala ma demina ke mi be ka gafe bi kango ebe am be ka tono ban kango ni ala jon yi doro jon kuna ndi u ba do ka adayele ni no asebene ni nyete tale nyete ne tala masala ka jon bari Allahu akbar be ta di kango be ka yana ni tai bo ala ka jon nyebe ni bela nyebe betala ay do ke Sheikh Abdul Qadir Jilani akuma kwa ka yula kata ni girna ala jona ni girna ala ka jona ibe da cena
don la donala jɔn de bɛ misiri kɔnɔ juma fɛ alimami bɛ kutuba la o sigilen bɛ k'i gun ala ka jɔn in na alimami bɛ kutuba la cɛ in tɛ ka se ka sigiyɔrɔ kelen a bɛ k'i lamaga jɔnkɛ ala ka jɔn in y'a lajɛ a ko a ma a y'i kun bila a ko a b'i n'a fɔ mago dɔ b'e la dɛ a y'a dɔn mago min b'a la nka sa a ma bila an ye a ko mago bɛ n na a ko mun de b'i da a ko sugunɛ b'i ɲini ka tila n na alimami dun fana ye kutuba daminɛ alimami bɛ kutuba la misiri falen don bɔcogo tɛ yen a ma nɔgɔn a ko cɛ ma ko a y'a ka dulokiba filɛ ne la cogo min na a ye dulokiba bolo kɛ tan ko cɛ ka don dulokiba kɔrɔ k'a ka don dulokiba kɔrɔ a y'i kun don misiri kɔnɔ a y'i kun don dulokiba kɔrɔ a ɲɛ bɛ ɲɛgɛnw de la dulokiba kɔnɔ ka taa a ko a ma k'a ka don a donna Allahu Akbar a taa ka taa lisindiya kɛ ka taa mɔgɔ dilannen ka ban ka seliji kura ta de a ko nin ma da kɔn a ko i tilara a ko n tilara a ko bɔ a bɔra fini wolo k'a sigi n tɛ se nin na o ye tiɲɛ ma o yɛrɛ tɛ se o ye nkalon ala tɛ se ko tɛ yen ala tɛ se ko foyi tɛ dugukolo sanfɛ wa ala fɛn o fɛn bɛ yen ko a jɔn bɛ se ka kɛ ala y'a bɛɛ di jɔnw ma kiraw ye fɛn o fɛn min kɛ nabila isa ye su min ɲɛnamaya shamala ye maa ɲɛnamaya shamala Allah a ye maa ɲɛnamaya sirina shamala ka mobili ye maa tan ɲɔrɔ mobili kelen ka maa tan ɲɔrɔ o y'a sɔrɔ fadenya bilenba talen b'a da la u ko payi o y'a sɔrɔ wagati ma nɔgɔ a wusulen b'a nɔfɛ fadenw fɛ a wusulen bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ a bolo wa ko zɛngu ko sirikɛ bɛ taa kaso la denmisɛn a bɛ ka tɛmɛ da fɛ denmisɛn ni vitesse bɔra dɔrɔn mobili y'a gosi nasaraw bɛna shamala fɛ don min nasaraw bɛna ɲɔrɔ don min n'u bɛna k'u bɛna shamala u nana sɔrɔ bonya fɛn o bonya fɛ ko ala b'a di jɔn ma o y'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ shamala a du b'a bolo mobili b'a bolo jɔn b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo maa mago bɛ se fɛn o fɛn min ma a bɛɛ bɛ shamala bolo mobili ye nin gosi ko ba ye k'a bɛ taa kaso la a bɛ vitesse ta sirikɛ ye mobili dayɛlɛ a bɔra mobili kɔnɔ fini min b'a la a nana yanga den na ka fini biri den da la sɔɔni a ye fini kɔrɔta ka bɔ den da la fini kɔrɔtalen ka bɔ den da la denmisɛnnin wulila k'o laga don so kɔnɔ i b'a fɔ ko foyi den kelen ma kɛ a ma bɔ jɔyɔrɔ la ninnu ni vitesse nana ko k'i ka mobili ye mɔgɔ ta ko a bɛ min u y'a lajɛ dɔw ko k'a wulila ka boli ka don so kɔnɔ dɛ o taara lajɛ ka taa sɔrɔ foyi nɔ t'a la a ka kɛnɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan maa bɛ maa de nɔ minɛ maa min ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ maa min ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'o nɔ minɛ i bɛ taa durunare jukɔrɔ ji la dɔ cura ka bila waliyu dɔ la ala ka maa ɲuman dɔ la aw tɛ dɔwɛrɛ foyi la ni bida baaraw ni filankafɛya baaraw ni musirikuya baaraw tɛ a ma wuli sanga ni wagati bɛɛ a bɛ ka ala jɔn in ɲini a bɛ ka ala jɔn in ɲini ala jɔn in maa bila k'a wele a nana a ko karisa a ko kuma bɛ i bɛ ɲini ma fɛn k'i la a ko n b'a fɛ i ka n to yen ma foyi k'i la n to yen ala kama a ko karisa n'i ma n to yen n b'i kunnagoya diɲɛ na yan k'i kunnagoya lahara maa ɲumanw tɔɔrɔli bɛ se ka nin se jɔn ma diɲɛ t'a bɔ fo lahara yɛrɛ k'o fara kan n b'i kunnagoya diɲɛ na yan n b'i kunnagoya lahara ala m'o fɛ a ko man azani waliyan qad azantu fil ard ni maa o maa ne ala tɔɔrɔ n ka waliyu kelen na a ko i k'i labɛn ni ala ka kɛlɛ ye ala kɛlɛ o ma nɔgɔn dɛ ni ne ye n ka waliyu kelen tɔɔrɔ i labɛn ni ala kɛlɛ ye waliyu sogo ye pɔsɔnɛ de ye n'i dafara dɔrɔn a b'i faga yɔrɔnin kelen wa ka tila k'i kunnagoya fɛnɛ a b'i faga de maa si m'i dafa waliyu sogo la k'i ma sa maa si Allahu akbar ni ye nin f'a ye a ko karisa n'i ma dabila n b'i kunnagoya diɲɛ lahara a ma dabila sibantɔ kɔnɔ tɛ ladikan mɛn a ko ayiwa a ye maa bila k'a wele siɲɛ fila a nana a ko hali bi ye neni a ko ayiwa n ye min fɔ n y'a ɲini ala fɛ ala sɔnna a ma jɔra n'i ka diɲɛ tiɲɛ n y'a ɲini ala fɛ ala sɔnna i ka diɲɛ tiɲɛna i ka lahara tiɲɛna a ko wuli ka taa n'i tɛ waliyu fɛ n'i tɛ ala jɔnw fɛ kan'u neni u to yen wallahi ala b'a ka jɔn fɛ dɛ ala b'a ka jɔn bɛɛ fɛ i bɛ waliyu dɔw ye i bɛ fatɔ dɔw ye fatɔw tɛ waliyu dɔw n bɛ fatɔ dɔw ye fatɔ bɛɛ tɛ fatɔ ye i m'a ye kira ko a ma ko khudil hikma min afwahil majanin k'a ye kodɔn kuma minɛ fatɔw da kodɔn maa mago bɛ dɔnni kumaw a y'a minɛ fatɔw da nka layi tɛmɛtɔ fatɔ bɛ kuma dɔ f'i ye a bɛ kuma dɔ f'i ye i t'a sɔrɔ kuma in adressé len bɛ yɛrɛ de la
ibi ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ wagati min a bɛ kuma dɔ fɔ i yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛn nin kuma in yɛrɛ k'o ye walikɛ nin fɛ a ko taa a ko n y'a ɲini ala fɛ ala sɔnna i b'a dɔn min bɛna kamalen sɔrɔ muso furulen b'a bolo so bɛ yen a ba ka so bɛ yen ale n'a muso ka so filɛ ba ka so filɛ ba sɛgɛnna ba ko na ka taa n da n buramuso ka dili kan n bɛ taa lafiya bɔ n buramuso ka dili kan ba taar'i da ye sunɔgɔ ye ba ta buramuso fana bɔra o taara somɔgɔw fɛ yen o fana dɛsɛra yen su fɛ ale arabatɔ bɔra dugu kɔnɔ ka na so dugu tila fɛ a ma ɲɛɲini a taar'i k'a ba kan wòlíì sɔngɔ ka bon ni nin bɛɛ ye a pɔsɔniya ka kunna ka tɛmɛ nin bɛɛ kan n y'a ɲini ala fɛ ala sɔnna i b'a ye wòlíìw de la n ye nin ko ɲini ala fɛ ala sɔnna maa si tɛ ka falen i b'o y'an kɔlɔsitigiw de la kullu bidatin dalalatun kullu dalalatin finna i t'o mɛn ninnu na dɛ i bɛ nin mɛn an kɔlɔsitigiw de la وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما Ahmad masaka joni mamu numba fo sana nugati be nuni kodo mali nyon kuma ni kodo mali lagalagato malangulun kanfu u ba fu ko kasa ayo ko kishibi ma wodi fai utu da malangulun ba kuma aba wali yan yace alaki da ni kula mamu numbe sharhamanu masai shufe dubla fe u ku jo nafla Allah taala وشو ديك على يشوفه ونافلا جو الله تعالى يشوفه ووسي يذكروا كشوفه سيدنا عمر كو قال شوكينغا ولا كيسي شو ان فو صلاه على صلاه من النوم بتبلا وقتي اسكل مكي ميرا لك كباكولا اما نافلا سيلي وفنا باتودي جونا كان ولي كيسي كي ميرا لك كباكولا ويرفنا باتودي سكي نسيرا باما نعمنا اسيلي باما وقتي مي باي كونغورتا اسوا كوندي اكو شونا كلارا abola do dugana ma juru do fa no ka bo ka ta juru siri la ka juru jare kana ka ay pandi ga refra je la ma ci a cena je ay to man so je wono je fa su yemu je fa su bitami afta jahannama de kono bodla mauka waliyu toy como tu mun ban fe ya ma shima como tu tani waliyu te ala ka waliyu di nasi tamana kono do bamanan cintu be bamana hakika ube nu ya to atetu kano ngasa unana ko mutu min alijuma la ilaha illa allah ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib makan sanu man nabi yare na yare ka ta ala fi wodi la ilaha illa allah la ilaha illa allah bi kuma bela nabila musa ko ala mako ala mba fe ki to dia to min ka di khatime to beka ako musa ta la ilaha illa allah wurdi ako ala bebe fe min do ebo de dinema mba fe ka fe ne dia bete min do fi to igino to mi to gino e mori yo nyima ko la sarari ko de gino ako ala to min do ko le mba fe ko le dia ako musa ako kala ala ni to min di ma to te na mi nga bunga temeninga ako musa ni jiena kono fembe ya be franonga ka moka ke kulutu kele ka la ilaha illallah se papienna ka bla baskili fangilina ka jiena kono fembe bla baskili fangila la ilaha illallah be jiginai la ilaha illallah se papienna do ka jiena be moka bla baskili fangila ka la ilaha illallah se ka bla baskili fangila abe jigini jiena kono fembe ni la ilaha illallah bi bolo jiena bi bolo sha mallama nan do nan ni la ilaha illallah bi kala ne unabe yoro nabe nyoko nyina ka nyoko ni zikiri ni sel wakati sira ka ni na dugula kana do ergede ni sel wakati sira kulumada la ilaha illa allah kira benana nai woliyu benana nai ngasa ka anyogome dajuru wuli ka jo ala o karama di sha malla de ma ka nyogome dajuru wuli ka jo sabo ka islamu mantun ka an kalandeun ka wuli ka zikirin da an ga zikiri da kaseli alde na nayi le matoye fo sababu nani chokora follow olu ko digiri minda en ne siglen tane ta o gun siglen me digiri da de la ilaha illa allah 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 kuma da ta fulu sigli bonu villa so la ilaha illa allah 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 ni dokula buso khayele ma la ilaha illa allah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سليم على كلام سورة النساء سورة المائدة أيوة مائدة أكو فإذا قضيتم الصلاة أيوة أكو مؤمنون نايسير دين الله تعالى ما فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم أي على قسمة أو جوري أناو نغري مالي أناو دالي أو كيروكا أكالا لا إله إلا الله أو جوري أناو نغري مالي أناو دالي أو كيروكا أكالا تعالى قسمة أكو كما كوفي أكو فإذا تمعننتم أكو ناو حكي الله سيراك فدسكوني حكي لي بجورا الله تعالى في فالكل بين يشاء الله تعالى ما فاقيموا الصلاة أكو كما الله سخصوا كسيرجو بو سبيل أكو ما أكو قدافل أمن تذكر ما كشرك تاني مامي الله تعالى سنيا وذكر اسم ربه فصلى ني الله تعالى قسمة كسر كسري وليو بيني سبني القرآن يكون مثلا ما مسرقنا نقوم دجرو منك أوليك جوكا دي موما شانا ولا ما هو الله قدنا دجرو منك جوكا دي موما سلام هاي نفو أخني بلوغ سيرين موما لا إله إلا الله بلوغ سيرين سير تلاسكي أتسكي كلامنا سير بمنلنو سير فنا ني لا إله إلا الله دامنلنو لا ترى لا إله إلا الله دامنلنو فكري لا إله إلا الله دامنلنو سافو فنا بيتي فجر بيتي سلو سيرين ياك لا إله إلا الله بلانيه أسير بمنلنو لان كلامه بركان هور ماي كلامه صلاة أمبولو نيتو على قد جوانا ناي كنا فندي ما أسراتي بولو نيجي فين بدام يسيق أسرا نو نيجي فين من ديشان ما الله ما يسيق أسرا أنا نينداما أنا يسيق أسرا أنا مزون دامو يسيق أسرا أنا نديون دامو يسيق أسرا أنا نديو دامو يسيق أسرا أنا نفلو دامو يسيق أسرا بس كأي فين من دامو خبوني نبيه أمني من داما نتانتاي إتادوا مزون إتايوا دين إتايوا wani itaiwa dukula itaiwa kibi sika ifitenge shifani mama kibi sika tijo mina ni Allah Ta'ala kuni nga garantie ni ka la ilaha illa Allah inte ni garantie kwa garantie ni garantie kwa garantie mabti jwa femi ngani femi ala la ni femi odi ka garantie o lambulo fala sur le man kana mola modo shana fle nyola lambulo fala sur le mbala antabla foye pangata sa domi akanu nyagami ni mansu kuna njilla fakun kanu nyagami ni mansu kuna njilla tuni de refele kanu nyagami ni mansu kuna njilla ti namu ka man fawgo namu ka man fawla dige namu ka man faw shuda limit kana anya do an faw ye fenyuma na be kabla fa fenyuma na la be ngabla onye on fene faw ye fenyuma la be ngabla anye on fene ba la be kabla ndunye amani na Allah Ta'ala be ala kana ala kira juriya ponia shigwan shila ngaje bala bele ni mala be ta so be abela be je fe wela be je ne kono boy donc ati sorati ne e ma ala kira ko adama ni rabbi fa ahsana ta'dibi akum mayin ladab to chenina yere bi dium ladabu de ifa illa ladabu to mi yere fe bi je bi dium ladabu ti bi tarbiya ki dium ku ni utu yɛrɛ ma ten o bɛ don ni fɛn ye ka min fɛ i tɛ tugu dɔ fɛn min na dɛ karamɔgɔw ma kalandenw lamɔ ten n'i ko i bɛ maa fɛ i bɛ k'a ka fɛn bɛɛ fɛ i ma waliw ye ala ka waliw ala jɔnba ninnu ala jɔnbaw bɛ ko ton de i bɛ ton dɔn dɛ ton kelen bɛ wuli kungo kɔnɔ i b'a dɔn dɛ wala bɔn yɔrɔ n'i bɛ yɔrɔ jan fɛ n'i ye ton ye a cɛ ka ɲi wo foyi t'a la wala bɔn ton ala jɔnw bɛ ko ton de bɔn n'e gɛrɛ n'u la e ka hadamadenya in i bɛna wo minnu ye i bɛna fɔ k'i bɛ n'i ta o wo ninnu fɛ ko nin wo in ma ɲi nin wo in ma ɲi o wo tiɲɛni ninnu de bɛ kɛ sababu ye k'e yɛrɛ ta tiɲɛ n'i bɛ ala ka jɔn fɛ ka na sigi a la da la wagati bɛɛ wali dɔ y'i sigilen to a ka kalandenw cɛla don dɔ a ko kalandenw ma ko jɔnni bɛ se ka t'i fa kunkolo tigɛ ka na n'a ye kalanden bɛ y'i da di kalanden ma kuma a seginna k'a fɔ siɲɛ filanan kalanden ma kuma a seginna k'a fɔ siɲɛ sabanan kalanden don a ko karamɔgɔ a ko ne bɛ se ka taa n fa kunkolo tigɛ ka na a ko e bɛ se a ko n bɛ se a ko kɛnɛ ma ko taa bese da so kɔnɔ ko bese da k'a dama t'i fa kunkolo tigɛ su fɛ su don fila fɛ kalanden bɔra
abula karamɔgɔ ka dafe an na suga bulonda la ka so bulonda sɔgɔlen don a ye kogo ta k'i cunga don so kɔnɔ a donna a ye da ɲɔri ka taa sɔrɔ da jɛngɛlen don a donna ka da nɛmɛnɛmɛ ni yɛlɛ ka fitinɛ tugu a ye fitinɛ tugu a ɲɛ bɛ fa ni ba dali la a ye fa kunkolo tigɛ a y'a tigɛ muso kulela dew ani vitesse bɔra ani vitesse bɔra a ye kogo ta ka n'i cun kana don karamɔgɔ ni kalandenw cɛ kana kunkolo bila karamɔgɔ kɔrɔ a ko n y'a tigɛ karamɔgɔ ko subhanallah a ko i y'a tigɛ a ko karamɔgɔ a ko ne ye ne bila min na ne b'a kɛ koyi a ko n y'a f'i kulonkɛ de la koyi a ko karamɔgɔ kulonkɛ tɛ ne fɛ e ka ko la dɛ e kumakan min ne wele ko ala kumakan de e kumakan min ne wele ko ala kumakan de i yelen minɛ k'a jɔ kunkolo la k'a lajɛ karamɔgɔ ye kalanden wele ka na a ko kunkolo in lajɛ dɛ a ko i fa kunkolo dɔ a y'a lajɛ a ko n fa kunkolo tɛ a ko ni fa kama ni ba kamalen de bamananw ka kuma don ko ni bama ye i muso kamalen minɛ k'i m'a bila baara la kɔni diyara i ye bama i muso kamalen tara ka da ko daga la bama y'o minɛ ko nana jɛ ko cɛ ko i ka kɔɲɔmuso ka kamalen cɛ ko bama y'a minɛ ko a ma ci ka taa kɔni diyara n ye u ye nin lajɛ o y'a sɔrɔ a fa tɛ a ko karamɔgɔ a ko nin tɛ ne fa ye a ko kalandenw a ko ne bɛ karisa fɛ ka tɛmɛ aw bɛɛ kan aw de m'a fɔ yan ne ko a ma a ka taa fa kunkolo tigɛ jɔnni bɛ taa fa kunkolo tigɛ aw jumɛn kumana kanɲɛ 3 ale de kumana a ko i fa kunkolo tɛ a ko n b'a dɔn kalanden tɛ kuma e de bɛ kuma a ko i wolofa yɛrɛ lafiya la sa ni wolofa lafiya la i t'a fɛrɛ kɛ i ye kunkolo min tigɛ a ka taa fɛrɛ kɛ a ye kalanden dɔ fara a ye taa su sama a kan ka fili yɔrɔ min na a ka taa fili kalanden dɔ fara kan u bɔra ka taa kunkolo in cɛ ka taa lafili ka walanda surunya i b'a dɔn anw ye walanda min na an ka cɛkɔrɔba de bolo cɛkɔrɔba ye hakili ɲuman di kalanden bɛɛ ma anw fɛn fɛn y'a ka kalanden ye ni i b'a sɔrɔ i ka wajulu daminɛ i bɛ se ka 4 heures kɛ wajulu la i ye kuma daminɛ ni kuma min ye 4 heures bɛ taa dafa wagati min i bɛ segin ka t'i ka kuma daminɛ in ta maaw ɲinalen bɛ min kɔ i bɛ t'o ta ka na n'o ye ni ne sumala dɔrɔn ne ka wajulu cogoya ye an yɛrɛ tun bɛ fɛ ka ɲinɛ walanda daminɛ kɔ han y'a ye bɔn ninnu bɔra alajɔ in fɛ yen bɛɛ tɛmɛna n'i ka activité ye Abdulkadir Jilani Abdulkadir Jilani tora diɲɛ ala zikuru tora ka diya ye zikuru tora ka diya ye fo ka na xaliwaw kɛ sa xaliwa dɔw bɛna jaabi sɛtane de nana a ma ko Sheikh Abdulkadir innani ana Allah la ilaha illa ana a ko minal yawma ila halaltu laka jami'al mahrumat a ko Sheikh Abdulkadir Jilani a ko ne de ye ala ye a ko masita ni ne tɛ a ko k'a daminɛ bi la fo ka taa se diɲɛ wuli don ma fo ka taa se i ka wagati laban ma fɛn o fɛn n'a haramuyalen bɛ dugukolo sanfɛ n y'a bɛɛ daga i ta i k'a bɛɛ kɛ a bɛɛ bɛ a ko kinjabisa ya adu wallah a ko ala jugu ye nkalon tigɛ a ko fɛn o fɛn a ko fɛn o fɛn ma daga ala kira ye a ko o tɛ daga maa si ye a ko a ma ko i ye n dɔn cogo di a ko ala bɛ kuma Musa fɛ don min turi sunna kulu la ala ko kuma ni Musa fɛ n'a ko Musa ma ko innani ana Allah la ilaha illa ana a ko Musa fan bɛɛ kɛra tulo ye ka ala mɛn a ko e kumana ne fɛ a ko e ka kumakan bɔra woni kelen yɔrɔ kelen bɛɛ de la a ko n ye dɔn tɛ ne a ko n b'i sɔrɔ kɔfɛ a ko n'i ye n sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni ala tɛ min ka di i b'a kɛ n na o la ala ka jɔn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala b'a nɔfɛ i m'a ye nasaraw ye mélodie kɛ Cheikh Amala la mélodie kɛlɛ la jɔlen a ko nasaraw ma a ko mélodie in tɛ a ye nɛgɛ min donna nɛgɛ in tɛ a bɛna taa n datugu kaso min na a k'o tɛ a ko nin si tɛ n tɔɔrɔ a ko min bɛ ne Cheikh Amala tɔɔrɔ n'a sera ka ne nɛn bali ka ala ko suma walima n'a sera ka min bali ka miiri Alahu Taala la dusukun o de ye kaso ye jɔn ka se k'i bɔ ala ko yɛrɛ kan o de ye kaso ye i m'a ye nasaraw nana ni telew ye a bɛɛ mun kosɔn maaw ka se ka bɔ ala ko kan n nana ni telefɔni ye i bɛ wagati min kɛ telefɔni kan i t'o kɛ ala ko la i bɛ wagati min kɛ ŋɔni lamɛn kan i t'o kɛ ala ko la i bɛ wagati min kɛ misiki lamɛn la i bɛ wagati min kɛ baro la i t'o kɛ ala ko la tele y'a tɔ bɛɛ k'a la o de la ala jɔn dɔgɔyara
ako amma ko sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ako ma nyuon kunga chamma folo temenuna uka do auna ñu do auna je kanu ne plaka boya soro ni mbere ma boya ni menga bo ni ngala jondo e mengo li korota na boya e ala kanga boya to min di ma ta di bo de be ma baklina boya do soro le kan ngi chesiri de ni fitini mi soro ni ngaro la kaba abana tigrao nafolo tigi ñin na nafolo ñin na emba se roshi doni soro le fe ya da da me kaba ala ba fo me ko ba ni to ni tuina ta na fem fara ninga ni mina ni mala ngulo di wala we nafolo ñin na chama ya damine oni mo ba fo kanya kusube usawali no bekoro majigini no bekoro da so ndi mashiye nuni mawe nyogo be war usemi obadi ngasa nasira miliyar makandro gardi bi takasigidala ubetunu tiyetuni wo ya kubeke mawe ya tegeble telephone numéro be changer ko patron nga chiuka cha ha ski ega timu na ja mo ma ti ala ma de ala ga agli nyimanda ma so na mi fo doinga ko jebi ni te gufla otora ni fama do yota no fama ga wakati bana fama wore bata ako mi makon nu me kafiria sumale fe ni kurane be kuma kuna ala kurane be sama ga kuna katla ka bagi bwaka bagi kasafe dula mo ya la budu akana bagi kana yena mara ma dum fe ala don na te mala don lo ba do ko ko kazake ni do bole ni do ya to ke te bu sama ya ko ne do ako kurane ni mi yoro do ako abetala ako fa ya kilin ako yujume ako rubama ya watu الذين كفروا لو كانوا مسلمين ako mamun kafira oluba na tanaso musa ya islami ako ndone be ngulu nabi ala kan shila kan juya ajani na ala ala kan shila kan juya ala ka here kan ni ala ka foro tawdi wa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Unité, la voix des Cheikh Sidi Ahmed Atijani, 101.6 Kabo Sirakoro Megitana City. Ma nyuma ukufo kena ma nyuma mbaro. Juma 20h pile katasi et 21h30 ma. Bisani mam tumbala ka baruke ka maula nisonja ka maula nyanaje uyankara mugoyi madani drame ni bekwa mako mama drame nali yankara mugo anamfa na nga shigo alaka hine ani alistamishu bela jelena ni oye Sheikh Ismail drame udendo alhamdulillah ya sigoro benimbe nyare la bumako ma alhamdulillah ale anale tumbala ka je shina ka maula nisonja ka mau baro e manyuma ereka ora ka manyuma uka baro nyefana Maman Touré anye wasa soro Sheikh Mama Drame amba foka wale nyumando ala ka shijani kenea ani la makunyuma ala ko danama eka maula donia alsa manyumambaro emission manyumambaro a groupe be noni mamme feka yelaka nu ya wele alhamdulillah amila yele e groupe inka foetika sanfe ala ka jonyuman nu ami emission mun ke an ko luko faka alhamdulillah ka be foka be wale nyumando ka an yɛrɛ wele ka na sɔrɔ kalanden baraw don ka nga filiw corriger a b'an na sɔrɔ 75 walima ni maa min bɛ fɛ k'an bilasira barisa kalanden baraw don ani fili ti ban k'an wele k'an bilasira ka nga filiw corriger 75 40 91 99 75 40 91 99 an b'a fɔ Allahumma salli ala sayidina Muhammad الفاتح لما أخلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم.
ti dùn.